میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا انڈیا کو, ان کی حکومت کو, ISRO کو اور پوری ان کی عوام کو کہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک انہوں نے اچیو کیا ہے. انڈیا چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے مون پہ سافٹ لینڈنگ کی, اور پہلا ملک بنا ہے جس نے مون کے ساؤتھ پول پہ جا کے لینڈ کیا ہے, جس کے حوالے سے بڑی سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ وہاں پہ شاید ریزروز بھی ہیں پانی کے. خیر وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. تو میرے خیال سے وہ مبارکباد کے مستحق ہے. 615 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ تھا چندریان 3 کا, پہلے فیل ہوا 2019 میں چندریان 2. تو میرے خیال سے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اپنے لوگوں پہ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اسپیس سینٹرز میں, اس کے نتائج آج وہ دیکھ رہے ہیں. ایک سمبولک اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. اس سے پہلے 3 طاقتور ملک دنیا میں کر چکے ہیں, امریکہ, روس اور چائنا. اب شاید انہوں نے بھی تھوڑا ایک بیک فٹ لے لیا ہے کیونکہ اس پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا, اسی لیے اس پہ باہر ممالک میں تنقید بھی ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ عوام پہ لگانے کے بجائے اسپیس ریسرچ میں لگاتے ہیں. بٹ میرے خیال سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جیسے میں کہتا رہا ہوں, ایک طرف جہاں پہ بڑی خوشی بھی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے یہ لینڈ مارک اچیو کیا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. میں کئی مرتبہ اس پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ہیں, آلموسٹ سملر کلچر, سملر بیک گراؤنڈ, ہو سکتا ہے ان کا بیسک IQ لیول بھی ہمارے برابر ہو, لیکن آج ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. ان کی اچیومنٹ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. ہم اپنے بجٹ سے بمشکل اس وقت قرض کی ادائیگی کر پا رہے ہیں. تو کب ہم یہ ملینز آف ڈالر اپنے اسپیس ریسرچ پہ لگائیں گے, اس کا علم نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نہ صرف اسپیس ریسرچ, وہ تو بڑی آگے کی بات ہے شہزاد, بالکل درست آپ نے شامل کرے. ہم تو یہاں پر ابھی تک ایجوکیشنل ریفارمز نہیں کر پائے. ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے لیے کتنا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہماری ترجیحات درست ہوں اور ہم ان مسئلے مسائل سے باہر نکلیں تو پھر ہم آگے کچھ سوچیں اور دوسروں سے کمپیئر کریں. ہم تو اس وقت کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے ہم ہمسایہ ملک سے کمپیریزن کریں. مسائل تو انڈیا میں بھی بہت ہیں, غریب غربت وہاں پہ بھی بہت ہے, وہاں پہ بھی بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ ایشوز ہر ملک میں ہوتے ہیں, شاید ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ لینڈ مارک اچیو کیا ہے. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم نے نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس طرح انویسٹ کیا, نہ IT میں انویسٹ کیا, نہ بیسک ایجوکیشن میں ہم نے اس طریقے سے انویسٹ کیا. انڈیا کا نظام آپ درست کہہ رہی ہیں, ہم سے تو بہت بہتر ہے, ایشوز ہیں لیکن ہم سے بہت بہتر. ہم واقعی میں یہ لیجٹ سوال ہے, کیا ہم سیکھ پائے ہیں؟ کیونکہ آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہی جو پاناما میں ہوا, وہی ہم دوبارہ پینڈوراز باکس کھول کے بیٹھے ہیں. توشہ خانہ میں بھی اسی کی جھلک نظر آتی ہے. سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاناما کی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے. پھر سپریم کورٹ سے آج جس طرح کے ریمارکس آئے, اس کے اوپر خدشات کا اظہار ہو رہا ہے. تو اس روشنی میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ I would disagree with you. اس طرح کے پولیٹیکل مسائل, سوشل فیبرک تباہ ہونا, وہاں پہ ایک مذہب کو بڑھاوا دینا یا ایک مذہب کو کے خلاف ایکشن لینا, اور سیاست ان کی وہ بھی بہت گندی ہے. ایسی بات نہیں ہے, میرے خیال سے پیرالل نہیں ہے. لیکن ہم کمپیریزن ڈرا بھی نہیں کر رہے, ہم ذرا اپنے مسائل کی طرف آ کے بات کر رہے ہیں. آ جاتے بنیادی سوال کی طرف, آگے بڑھ سکیں گے نا. ہاں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے. آ جائے تو پیرالل ہمیں ڈرا کرنا ہے, اور جو سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ان مسائل کے باوجود انڈیا ہیز ایمرجڈ ٹو بی اے اسٹرانگ اکانومی جس نے ترقی کر کے دکھائی ہے. یہ مسائل کے کرپشن کے, سیاست کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم نے لوپ ہولز ان سے زیادہ چھوڑے ہیں جو ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول. Cheering and excitement right now in India. Just a short time ago, the country becoming بھارت کا چندریان 3 خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر اتر گا. چندریان 3 نے بھارت کے وقت کے مطابق شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر لینڈنگ کی. اس طرح بھارت چاند کے جنوبی حصے پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. امریکہ, سابق سوویت یونین اور چین کے بعد بھارت سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک ہے. چندریان 3 مشن کے بڑے اہداف میں پانی سے بننے والی برف کی تلاش میں شامل ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برف کی تلاش میں کامیابی سے چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے. السلام علیکم. ان کی علی اجمل جامع دنیا ویلاگز میں نعرہ مستانہ کے نئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے, لینڈ کر گیا ہے, اور بھارت کے چاند پر پہنچنے کے ساتھ ہی پاکستان بھر میں نت نئے جملے, میمز اور شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں جو انتہائی دلچسپ بھی ہیں, معنی خیز بھی ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں کہ انہیں پڑھنے کے بعد دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آن پہنچے ہیں. یہ جو چندریان 3 بھارت کا چاند پر اس نے لینڈ کیا, آپ کے علم میں ہے بھارت چوتھا ملک بن گیا چاند پر لینڈ کرنے والا اسپیس کرافٹ کی مدد سے, اور پہلا ملک ہے جو چاند کے جنوبی پول پر اترا ہے جہاں اس سے پہلے کوئی ملک نہیں اترا. تو یہ خصوصیات, یہ جو معلومات ہیں وہ اب تک پہنچ چکی ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے بھی اور TV چینلز کی وجہ سے بھی. ان پر بھی میں بات کروں گا, لیکن ذرا پہلے
वो जो दिलचस्प जुमले सामने आए उनका ज़रा जिक्र खैर आपकी खिदमत में हो जाए। एक सारिफ हैं फहद जान, वो लिखते हैं कि इंडिया चांद पर और हम नाजुक मोड़ पर। ये नाजुक मोड़ जो है मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जब से होश संभाली है, जब से सहाफ़त शुरू की है, ये सुर्खी, ये हेडलाइन, ये जुमला मैंने हमेशा अपने सरबराहान मुमलिकत से बार बार सुना, सियासी जमातों के रहनुमाओं सुना कि पाकिस्तान तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और अभी भी गुजरे हैं और भारत गुजर के चांद पे चला गया। फिर एक सारिफ ने लिखा है कि उधर भारत चांद पर पहुंच गया, इत्थे सानू रोज नवा चंद चढ़ाने को फुर्सत। किसी ने लिखा कि भारत चांद पर पहुंचकर हम हैं कि वहीं के वहीं। फिर एक और गिरा लगाई गई, वो ये कहा गया कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारा डॉलर चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी कीमत की बढ़ोतरी के एतबार से। तो ये रोने हैं, जिनको जितना रोलें कम है। जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रिक्स इजलास में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में थे जब ये लैंडिंग हुई। ये लैंडिंग भारतीय मुकामी वक्त के मुताबिक 6:01 या 4 मिनट के आसपास हुई। पूरे भारत में टीवी चैनल्स उसकी मैसिव कवरेज की, तमाम शहरों में लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इसको देख रहे थे। शानदार तरीके से उन्होंने इसका जश्न मनाया, जो उनका हक भी है। हम मुबारकबाद भी उन्हें पेश करते हैं, शुभकामनाएं उन्हें पेश करते हैं, हक रखते हैं इस बात का, खुले दिल के साथ मुबारकबाद देनी चाहिए। 195 मुल्क हैं और ये चौथा मुल्क है वहाँ पहुंचा और पहला मुल्क है जो साउथ पोल में पहुंचा। मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। तो नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए जो इसरो उनका इदारा है स्पेस का, उसके सरबराह को, पूरी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने जो गुफ्तगू की मेरे नज़दीक वो बड़ी अहम है। वो गुफ्तगू पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर्सन्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, तज्ज़ियाकारों को बार बार सुननी चाहिए। मोदी साहब की जो कलाकारियाँ हैं या उनके जो बयानात, उनसे इख्तलाफ लाख होना चाहिए, लेकिन वो स्टेटमेंट बड़ी सुनने वाली है। वो कहते हैं कि जी हमारे भारत में बच्चे कहा करते थे कि चंदा मामा दूर के, ये बोलियां बचपन में बोली जाती थी, चंदा मामा दूर के। अब हमारे भारत देश के बच्चे कहेंगे चंदा मामा दूर के नहीं कहेंगे, कहेंगे चंदा मामा एक टूर के। वो टूर को टूर कह रहे थे कि चंदा मामा एक टूर की मार है चांद पे जाना भारत के लिए। तो हमारी जो कहावतें हैं वो अब बदल जाएंगी, एक नया इतिहास जन्म ले रहा है। ये श्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि हमारी कहावतें बदल जाएंगी। इससे आप अंदाजा करें कि क्या रेवोल्यूशन और क्या चेंज आएगी इस एक इतिहास से, इस नई तारीख से जो भारत ने रकम की है। यही नहीं बल्कि उन्होंने इसी मौके पर कहा कि हम अब जो सूरज के मुख्तलिफ मदार हैं जहाँ तक इंसान या रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट जा सकता है स्टडी करने के लिए, अब हम वहाँ भी जाएंगे उसकी स्टडी करने के लिए भी। और जो स्पेस मिशन है, स्पेस फ्लाइट का जो प्लान है, जो अमेरिका का भी है, नासा का भी है, उसके जाने भी हम जा रहे हैं। मैं ऐलान कर रहा हूँ इस बात का। फिर उन्होंने जो सरबराह हैं इसरो के, उनसे टेलीफोनिक बात की, वो भी नशर की गई। भारत अब आ जाते हैं जी, ये है क्या? चंद्रयान स्पेस क्राफ्ट है। इसके अंदर 2 छोटी गाड़ियां, रोवर्स हैं। एक का नाम है वेलकम बैक। और अब हम अपनी सियासत की दलदल से निकल के थोड़ी सी बात करते हैं चांद की बात। आज हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चंद्रयान 3, और चंद्रयान का संस्कृत में मतलब है चांद गाड़ी, बड़ा सही नाम रखा है। वो पहुंची चांद के साउथ पोल पर। ये एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट थी, मतलब कि इसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थी, और इनको ने कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के साउथ पोल पर। साउथ पोल पर लैंड करना, बार बार साउथ पोल क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा कि चांद पे लैंड? पहले जो लैंडिंग के वक्त का जो मंजर है वो अच्छा, बताना चाहता हूँ, अगर वो चला दें आप, कि वो क्या था, कंट्रोल रूम में किस तरह की फजा थी। चंदा मामा आपने कर दिया। ये जो इस लैंडिंग के साथ, वैसे अभी वो शो की शुरुआत में बता रहे थे, भारत एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन गया है। पहले सिर्फ रूस नहीं कहूंगा मैं, यूएसएसआर कहूंगा, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका चांद तक पहुंचे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ये पहली बार है कि चांद के साउथ पोल पर
किसी स्पेस क्राफ्ट ने लैंड किया है। अच्छा, मैं बार बार साउथ पोल की बात क्यों कर रहे हैं इस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें और ये भी है कि इससे सिर्फ कुछ दिन पहले रशिया ने भी एक कोशिश की थी साउथ पोल पर लैंड करने की, लेकिन वो नाकाम हुई और रशिया की जो स्पेस क्राफ्ट है वो चांद में जाके क्रैश हो गई। अच्छा, अब ये एक तरह से हैरानकुन बात भी और एक तरह से अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि रूस का जो स्पेस प्रोग्राम है वो शायद दुनिया का पहला सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम था। 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की, जिससे अमेरिका इतनी टेंशन में आ गया कि उन्होंने अपने नासा के प्रोग्राम की फंडिंग पता नहीं कितनी गुना बढ़ा दी थी। और फिर उसके चंद साल बाद ही यूरी गागरिन पहले इंसान बने जो खला तक पहुंचे थे। 1961 में दुनिया का एक ऑर्बिट किया। भारत ने पहले भी कोशिश की थी मून लैंडिंग की, और 2019 में, और वो नाकाम रही थी आई बिलीव। और उससे पहले थोड़ी सी मार्स की भी कोशिश की थी, मिशन थी। और उस वक्त 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये एक कार्टून छपा था, अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून दिखा दें स्क्रीन पर, जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स को फिर बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। आप देख रहे हैं कि अंदर वो कुछ गोरे बैठे हुए हैं एलीट स्पेस क्लब पे, और बाहर एक बंदा धोती में पगड़े और सर पे पग बांध के खटखटा रहा है। तो अब और आज फिर दोबारा यही कार्टून गर्दिश कर रहा है ट्विटर पर। अच्छा, 14 जुलाई को इसका टेक ऑफ हुआ था चंद्रयान का, और तकरीबन 6 हफ्ते लगे हैं चांद तक पहुंचने में। अच्छा, अगर आप इसको अपोलो मिशन के साथ कंपेयर करें तो अपोलो मिशन जो 60 और 70 की दहाई की अपोलो मिशन थी वो चंद दिनों में पहुंच गई थी। अच्छा, 3 से 4 दिनों में। इसको वक्त इसलिए लगा क्योंकि इसके जो रॉकेट्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं जितने अपोलो में इस्तेमाल किए गए थे। चुनाचे पहले चंद्रयान को कोई 2, 3, 4 चक्कर लगाने पड़े अर्थ के ऑर्बिट के, ताकि इतने मोमेंटम बने, और फिर गुलेल की तरह उसको फेंक दिया गया चांद की तरफ। अच्छा, काफी कम खर्चे में ये सारा काम हुआ है, और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है उसकी भी कुछ वजूहत है, उस पर भी बात करते हैं। $74 मिलियन। अच्छा, अब लगता तो ये बहुत है, लेकिन फिर आप इसको थोड़ा सा यूं सोचे कि हॉलीवुड में जो फिल्म्स बनती हैं जिसमें लोग स्पेस में जाते हैं, जैसे कि ग्रेविटी हो गई, एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है अगर आपने नहीं देखी, और या द मार्शियन, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, उनके बजट्स 100 मिलियन से ज्यादा के हैं। तो मतलब कि चांद जाने की मूवी के में कम खर्चे में ये चांद पर पहुंच गए। और इंटरेस्टिंगली जो इंटरस्टेलर एक मूवी है, अगेन बहुत पॉपुलर रही है, उसका जो बजट है वो 2 गुना ज्यादा था चंद्रयान की मुकम्मल। बल्कि मैं ये बताऊंगा कि अभी मैं जो ताज़ा तरीन पढ़ रहा था वो ये था कि जो टोटल इंडिया की जीडीपी है उसका 0.33% जो है 0.33 इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए मुख्तस है, यानी 12 अरब रुपए, यानी पाकिस्तान के 24 अरब रुपए। इसका मतलब ये है कि आप हॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, बॉलीवुड की 4 ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों का जो बजट होता है उसके बराबर इनका सालाना बजट है। और ये जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन पे 6 अरब रुपए इंडियन रुपीस जो हैं वो खर्चा आया है, जो कि अगर वेस्टर्न के अखराजात के मुकाबले में देखा जाए तो 1/4 से भी कम है। अच्छा, आज का जो इम्पोर्टेंस एक और भी है कि पिछले 20 बरस में चांद पे 3 कामयाब लैंडिंग्स हुई हैं, और तीनों की तीनों चाइना की हैं। अच्छा, पिछले 20 बरस के दौरान बाकी जितने भी ट्राइयां की गई हैं वो क्रैश हो गए, और उसके बाद से चीन के बाद ये पहला मुल्क है जिसकी आज कामयाब लैंडिंग हुई। अभी मैं हिसाब पढ़ा था, अभी हम हिसाब लगा रहे हैं ना कि इट इज 5 रुपीज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, ये जो इसका जो खर्चा हुआ है। अच्छा, इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन पहले से इजाद हुई है, तो आपने उसको कॉपी करना है, उसको रिवर्स इंजीनियर करना है। जैसे नासा ने तो सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की थी ना, उसका ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरी इसकी जो बहुत वजह है कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि क्योंकि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में, और उन पर हर इंजीनियर पे जो खर्चा होता है वो एक फ्रैक्शन है जो मगरबी मुमालिक में एक इंजीनियर को मिलता है या नहीं। तो आपके पास एक पूरी फौज है, आप देख रहे थे अभी खासा बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। मसलन इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अब तक 116 खलाई मिशन जा चुके हैं। मसलन
मरीख की तरफ भी गए, इधर भी गए, बहुत सारे नाकाम भी हो गए हैं, लेकिन कोशिशें 116 हुई हैं। और इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है। जी नहीं, इनका स्पेस प्रोग्राम काफी जल्दी से और इंडिया के 14 सैटेलाइट जो है इस स्पेस में वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग है, एयरफोर्स के लिए अलग है, नेवी के लिए अलग है। बहुत खूब। अच्छा, अब हम बात करते हैं साउथ पोल ऑफ द मून की। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि बहुत मुश्किल है साउथ पोल पर लैंड करना। और वो ये क्योंकि वहाँ पर जो खड्डे हैं, जो क्रेटर्स हैं, वो बहुत ही गहरे हैं और वहाँ पर कुछ ये ट्रेंचेस, वैलीज भी हैं। और क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है, क्योंकि ये जो कोना है चांद का, वहाँ पर सूरज की रोशनी इस तरह नहीं पहुँचती। तो हालांकि सेंसर्स बहुत हैं चंद्रयान में, लैंड करना मुश्किल है। अच्छा, इसीलिए वहाँ पर लैंड करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने गहरे वहाँ पर क्रेटर्स हैं, इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा चांस है। और ये 2008 में कंफर्म हुआ था कि उन क्रेटर्स के अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि यार बर्फ मैं दे देता बर्फ, मैं दे देता बर्फ, मेरे सांचे से ले लो बर्फ, क्या ऐसी क्या बात है, पूरा हिमालय पड़ा हुआ है, बर्फ निकाल लो। उसकी जरूरत आपको इसलिए पड़ती है कि अगर किसी दिन आपने चांद के ऊपर एक कॉलोनी बनानी है, ठीक है, तो पानी चाहिए। हाँ, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि पानी से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको आप फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसीलिए चंद्रयान के पास एक पूरी वो इक्विपमेंट भी है और एक रोवर भी है, और बल्कि वो रोवर अब एक्टिव भी हो गया है। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये बहुत एक अहम बात है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई चंद्रयान की। हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है और भारत से पहले लॉन्च हुआ था, उसका क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस तरह की बातें करते हुए एक दिल से आह भी निकलती है, एक फांस सी चुभ जाती है कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले में 1 साल बड़ा था और फिर वो बड़ा ही होता चला गया और हम कहाँ हैं। मसलन अगर मैं मुख्तसरन बताऊं कि 1962 में डॉक्टर अब्दुल सलाम साइंस के मुशीर थे अयूब खान के, उनकी सरकर्दगी में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर स्पेस साइंस रिसर्च विंग कायम हुआ। जून 1962 में सोनमियानी से पाकिस्तान ने पहला आजमाइशी रॉकेट छोड़ा था। पाकिस्तान के खलाई साइंसदानों की इब्तदाई तरबियत जो है नासा ने की थी एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। रहबर 1 के नाम से ये आजमाइशी रॉकेट छोड़ा गया था और तब पाकिस्तान दुनिया का 10वां और एशिया का 3रा मुल्क बन गया था जिसको ये कैपेबिलिटी हासिल हो गई थी। और फिर ये प्रोग्राम 1972 तक थक चुका था, बीच में एक लंबा गैप आया, उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही कीमती आदमी जो है इस वक्त मौजूद हैं, हमीद साहब। मैसाचुसेट्स के शोबा फलकियात में उस्ताद भी हैं और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर उनकी गहरी नज़र है। गहरी नज़र तो है, लेकिन मैं सवाल पहला ये करूँगा, किसकी नज़र लग गई? बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। अब मेरा ख्याल है हम अपनी ही नजर लगाते हैं, हमें किसी और की नजर की जरूरत नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा अपना काफी इसमें हाथ है। मगर आपने बिल्कुल सही बात की थी कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है एक लिहाज से सुपार्को का, सुपार्को की अपनी यानी कि एक जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, नासा जिस तरह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो स्पुतनिक के बाद कायम हुई जी। और उसके कुछ सालों के बाद सुपार्को कायम हुई। तो पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम एक लिहाज से उस वक्त आप कह सकते हैं कि वो कटिंग एज पर था। नासा के साथ पाकिस्तान की कोलैबोरेशन थी, कोल्ड वॉर का पाकिस्तान हिस्सा रहा। तो उस वक्त काफी लग रहा था कि अगर हम उस हिसाब से अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें तो हमें वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप उसके हिसाब से चल सकते थे। लेकिन आपने जैसा अभी कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 10वां, एशिया का 3रा मुल्क था जिसने 130 किलोमीटर ऊपर यानी कि रॉकेट से, जो रहबर के रॉकेट्स थे,
وہ وہاں تک پہنچے نہیں کہ اسپیس جو ہماری ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے وہ اسپیس میں تھے، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا 1972 کے بعد، اور اس کے بعد سے ہم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے زمین کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہوا 72 کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں چونکہ پوری توجہ 74 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب سارے وسائل جو ہیں اور سارے ادارے اسی طرف توجہ دیں، تو گریجویٹ ٹی وی چینلز پہ بات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ اس کی ایک جھلک سن لیجیے بیچ میں۔ گریشس بات ہے، ہاں۔ گریشس بات ہے، اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ موضوع پہ واپس آتے ہوئے ابھی سلمان صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں ابھی دیکھ رہا تھا جو بایو ہے چیئرمین ISRO انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا، اگر ان کا بایو ذرا ایک سیکنڈ اسکرین پر چلے، بڑا خوفناک قسم کا۔ پہلے تو یہ وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر میں وہاں پر لانچ وہیکل ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، پھر آپ تھے ڈائریکٹر آف لیکوڈ پروپلشن سسٹم سینٹر، ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور ایسوسیٹ پروجیکٹر تھے، پھر ایک اور MK3 لانچ وہیکل بنائی، اور ایک سب سے پہلے ایک ایکسپیریمنٹل فلائٹ کرائی، ایک اس کا میں نام بھی نہیں لے سکتا کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور اب یہ یہاں آئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے۔ آپ سپارکو کی اگر ہم بات کریں تو مشرف دور کے سے بعد کی اگر ہم لسٹ نکالیں، میرا خیال ہے شاید اس سے پہلے بھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوزلی آئی تھنک سرونگ یا ریٹائرڈ ملٹری پرسنل۔ اس میں یہ ہے کہ 2002 سے اسپارکو جو ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت ہو گیا، اور تب سے آنورڈز یہاں جو بھی چیئرمین پرسن ہیں آج تک وہ انجینئرنگ کورس سے انجینئرنگ کورس ہے۔ اچھا، اب یہ وہی بات ہے جو بھی وسعت بھی کر رہے تھے، اور آپ کا بھی میرا خیال یہی اشارہ تھا کہ ہمارا جو اسپیس پروگرام ہے وہ ٹرنڈ انٹو مور آف اے میسائل پروگرام، ڈیفینس سینٹرک۔ اچھا، اس کی بھی بہت وجوہات ہیں، لیکن جب ہم ایک بند ڈبے میں ایک چیز کو ڈال دیتے ہیں جو اس وقت ہے آپ کو پبلکلی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں جس طرح سے ناسا کا پروگرام ہے جو بہت پبلک پروگرام ہے، اور ابھی جس طرح سے اسرو کا یہ جو بھی لینڈنگ ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ساتھ میں اس چیز کا ہے کہ یہ انسپائر کرتا ہے، اور خاص طور سے ینگ لوگوں کو، کہ وہ سائنس کی طرف آئیں، وہ اسپیس کی طرف آئیں۔ بہت سارے جو یہاں پر امریکہ میں اسٹرانومرز ہیں یا وہ ہیں، وہ اپولو پروگرام والے ہیں کہ جی اپولو کا جب انہوں نے لینڈنگ دیکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں PhD کرنا چاہتا ہوں اسٹرانومی میں۔ تو یہ جو سیکریسی والی چیز ہوتی ہے، اس کا ایک تو یہ نقصان ہے، دوسرا یہ کہ بہت مائیوپک تھنکنگ ہوتی ہے اس قسم کی چیز۔ یہ جو اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ براڈ ہوتے ہیں، وہ سویلین سیکٹرز میں بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اگر آپ خالی اس کی ایک تھوڑی سی چیز کو اگر آپ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو آپ بڑی ویژن جو ہے وہ آپ اس کی مس کر جائیں گے۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں، اور اس کا تعلق پارٹلی وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جو ہیڈ ہیں اسپیس ایجنسی کے، تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ وہ اسپیس سائنسز کے PhD نہیں، وہ اسپیس سائنسز یا اسٹرانومی کے ہیڈز نہیں، مگر وہ فوجی ہیں۔ تو I mean I think تو یہ اتنی سرپرائزنگ چیز نہیں اگر آپ اس کو ریورس کریں کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام جو ہے کس طریقے سے